സുഹൃത്തുക്കളെ, അടുത്തൊരു ബെല്ലോടുകൂടി നാടകം ആരംഭിക്കുകയായി. ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സ് അഭിമാന പുരസ്സരം കാഴ്ചവെക്കുന്ന വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി, തമസല്ലോ സുഖപ്രദം. எனக்காக பிறந்தாயே எனதழகி, இருப்பேனே மனசில் தான் உனை எழுதி. எனக்காக பிறந்தாயே எனதழகி, இருப்பேனே மனசில் தான் உனை எழுதி. உனக்கு மாலையிட்டு வருஷங்க போனா என்ன போகாது உன்னோட பாசம். எனக்கு என் மேல ஆசை இல்ல, உன் மேல நான் வச்ச என்ன ஊசியின்றி நூலுமின்றி உன்னோட நான் வச்சேன். உனக்காக பிறந்தேனே எனதழகா, பிரியாம இருப்பேனே பகலிரவா. உனக்கு வாக்கப்பட்ட வருஷங்க போனா என்ன போகாது உன்னோட பாசம். எனக்கு என் மேல ஆசை இல்ல, உன் மேல நான் வச்ச என்ன ஊசியின்றி நூலுமின்றி உன்னோட நான் வச்சேன். ஒதுங்காத தொட்டு உசுப்பேத்தி. അമ്മേ മഹാമായേ ദുർഗാ ഭഗവതി ദുഃഖവിനാശിനി ശരണം മേ തവച്ചണ്ടേ. അമ്മേ മഹാമായേ രക്ഷിക്കണം, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയാക്കി തരണേ അമ്മേ. അമ്മേ മേക്കപ്പ് കൂടുതലാണ് ചേട്ടാ. മേക്കപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ആരാ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത്? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ബ്യൂട്ടി പാർലർ എടുത്തിന് പുഷ്പലത ചേച്ചി. വസു, ദേ തോറ്റ് തുന്നമാടി വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ മോൻ. അവനെന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുക്ക്. എന്തെങ്കിലും പോരാ സ്വപ്പക്കാനം. കല്ലെറിയൽ மின்னலை பிடித்து மேகத்தில் துடைத்து பெண் என்று